Добро пожаловать на вторую часть первого дня. Надеюсь, все погуляли, отдохнули, покушали. Кто не кушает, я знаю, после детокса некоторые голодают. Ну, суббота ж сегодня, да? Главное, чтобы ветром не сдуло. Суббота известный день аскезы. Помимо аюрведы, я лично начинал как преподаватель йоги. И естественный процесс развития интереса к ведическим наукам произошел благодаря йоге, как более доступному, понятному виду практики большинству. So he's talking about his yoga teacher experience, and I understood that not everything ends with yoga, with a physical body. It's great, but knowledge how to help yourself through the nutrition, through the day routine, through the herbs. I keep repeating that we don't sell so much as medicines. First of all, we try to train people to eat right, to arrange the day routine, and then the herbs are in the third place, and we shouldn't forget about that. The biggest example is Garcinia. People want to weight control, they buy Garcinia. My weight certainly will fall down, but please read the extra notification about 90 minutes a day physical activity, 360 minutes a week, and then you will certainly succeed. So the herbs are the assistants. As a bright example, we just returned from India and we visited our old friends in Delhi, and that the servants are peeling the banana to the owner. Now it's the same granddad. He's 86 years old. He's participating on the Rotary Club. He's so very looks very well, even younger than he did. He said, "I moved away traditional Indian dinner from 8 o'clock to 6 o'clock and eat less carbohydrates. I lost 5 kilos, my blood pressure is great." He corrected only 2 things in his routine, even not touching the herbs. Don't forget about this in your practice. My next specialization after yoga teacher is a certified Nordic walking instructor, which includes trainer's education, and we studied with the staff of Latvian Sports Academy. They are very known teachers from the Soviet times. And there was and they mentioned that there is a very popular sports club with a TV, your slippers, TS, and sofa, TSS, TVs, slippers and sofa. Talking about the organizational issues, all today's participants and all who will come to doctor for consultations, on Monday you will get a special code which will be working until the end of May with a 30% discount for all the goods on our website, so that to stimulate your full course. We will train that the full course is 108 days, 3 months. So you have an extra stimulus to not just spend a good time with doctor, but to follow the full course recommendations. For those who are consulting professionally and selling the products, you will also have a great stimulus and extra income from what you do. Сейчас мы коснемся уже более практических вопросов. Now we will speak about more practical matters. Yes, yeah. Передаю дальше слово доктору Викраму. Если есть какие-то еще вопросы, дополнения, пожелания, подходите смело ко мне или к Юле, и мы все это учтем. Thank you. The floor is yours. Thank you.
По-прежнему нету проекта. Medicine-free living and disease-free living, Tātad dzīvošana bez medikamentiem un slimībām it is possible ir iespējama. for 100 years Tā var nodzīvot 100 gadus, or even more. varbūt ilgāk. But people, they have changed their lifestyle so much, Bet cilvēki ir tik ļoti modificējuši savu they are- dzīves stilu, dependent on drugs, ka viņi ir atkarīgi no zālēm, pharmaceutical medicines. no farmācijas. They think if the doctor or hospital is there, why I should make changes in my lifestyle? Viņu domāšana ir tāda, ja ir ārsts, ja ir slimnīca, kāpēc man kaut kas būtu jāmaina savā dzīves stilā? At the age of 40 or 35, they are getting the pills for blood pressure, diabetes. 35, 40 gadu vecumā viņi sāk lietot zāles pret asinsspiediena paaugstināšanos un Metabolic syndrome is everywhere. Metabolisko sindromu var redzēt pilnīgi visur. Metabolic syndrome is when the fire of your body is not able to cook the food you eat. Metaboliskais sindroms ir tad, kad jūsu ķermeņa uguns nespēja sadedzināt, tātad transformēt ēdienu, ko jūs savā ķermenī ievietojat. What is the role of fire in the universe? Kāds ir uguns likums visumā? Fire is the sun is transforming one form of matter into another form of matter. Tātad, kāda ir loma? Uguns saule transformē vienu matērijas veidu citā. Making water from the ice Ūdeni no ledus and the steam from the water. un tvaiku no ūdens. What the sun of our body is doing, Ko dara mūsu ķermeņa saule? the liver in our body Mūsu aknas or the digestive system in our body, vai gremošanas sistēma mūsu ķermenī. it is converting the food we eat Tā pārvērš ēdienu, ko mēs apēdam, into our cells. pārvērš par mums. So if we eat the banana becomes our cells. Ja mēs apēdam banānu, tad banāns pārtop par mums. If we eat the apple becomes our cells. Ja mēs apēdam ābolu, ābols pārtop par mums. If we are eating biscuit, Ja mēs apēdam cepumu, the body has to work on it ķermenim ar to tas ir jāapstrādā, to get rid of the biscuit. lai atbrīvotos no tā cepuma. You have to give the energy to the biscuit Jums ir jādod sava and push enerģija him out of the biskvītam, body. lai te ķermenis viņu var izmest ārā. Please get out from my body. Dārgi, cepumu vācies. And imagine what it is doing, what the other food products which are like chips Un tagad iedomājieties, ko dara citi apstrādāt produktu kā čipsi or the other dead food. I call them dead food. vai daudz kas cits, ko es arī saucu par mirušu ēdienu. Noodles Nūdeles, and pasta. makaroni. So what they are doing? Ko viņi dara? So imagine how these biscuits are made Kā tiek pagatavots cepums? from the grain of wheat. Tātad no kviešu graudiem You just take the grain from the field jūs paņemat no laukā, novācat and labību, you polish it, clean, noslīpējat, you take out the vitamins. noslīpējat nost visus vitamīnus, lai You nekas say to nepaliek. the grain, I don't need the vitamins, I don't need magnesium, Man nevajag tur magniju, vitamīnus, kas tur I tajos don't need apvalkos ir. calcium. Man kalciju nevajag tajā I graudā. just need sugar, Man vajag tikai to cukuriņu, kas ir iekšā. and you clean everything. Tātad jūs visu šo notīrāt. You make it very hygienic. Ļoti higienisks produkts God mums sanāk. or the nature made it very, very crude, Daba viņu padarīja tādu, grūti sagramojumu. but you don't like it raw. Var sakot, You want it fine. jums var sakot, tas raupjums, ko daba tur ir ielikusi, jums nepatīk, jūs viņu padarāt tādu you rafinētu. took out the wheat portion, white part,
Jūs izņemat to baltumu no iekšpuses, you send it to the factory, aizsūtat uz rūpnīcu, it is already half dead, tos jau pusmiris ēdiens ir. and then you make flour, Tad jūs samaļat miltus, and then you dry it, izžāvējat, put some chemicals, pieliejat klāt kaut put it ķīmiju, in some machinery, ielaižat to tajā then it procesorā, comes out in beautiful shapes, kur viņš izspiež viņus tādos cepumiņus skaistās formās, noodles or macaroni, and visas tos makarūnus, some vai twice for the kids, jā, pastas vai mīklu kūkām. and then you pack it in some package. Un tad jūs to kaut kādā skaistā iepakojumā ieliekat. Then you ship it 200 kilometers away, Sūtat 200 kilometrus, and then it is staying in the shelf. un tad viņš tur kādu laiku stāv plauktā. And then wheat grain is still there in that thing, Nu, in, tur iekšā in joprojām some kaut dead form. ka tur ir tā teikt kviešu grauda mūmija You kaut kur bring it iekšā. home, and then you are keeping it in your shelf for 1 more month. Jūs nopērkat, tad jūs atnesat mājās, vēl mēnesīti paturat plauktā līdz svinīgai dienai, piemēram. And then you give it to your children. Un tad jūs šito produktu iedodat bērniem. What they are getting? Ko viņi no tā dabū? Nothing. Ne? Ko? So the children, they have to spend their vitamins, Rezultātā bērni ir Spend spiesti their- iztērēt savus they vitamīnus, have to spend their minerals minerālvielas, to burn it lai to sadedzinātu, tā kā or pārstrādātu, cook it nu tā kā and get pagatavotu. rid of it. Un tad beigās no viņa vēl izmesto ārā, vēl atbrīvotos. And when the virus and bacteria, they are coming, Un kad nāk vīrus un they baktērijas, don't have their vitamins and minerals in the body. jūs bērnam trūkst vitamīnu un minerālu vielu. And when adults, they are consuming a lot of wheat, pasta, bread, Un kad pieaugušie ēd daudz šos te rafinēto miltu produktus, chocolates, saldumus, and just following the lifestyle as described by Alexander. un tā teikt, iestājās tajā sporta klubā, kuru Aleksandrs pirmīt aprakstīja, No activity, kur ir no aktivitātēm ir only televizors, sofa and un dīvāns. Slippers, TV, slippers slipper, TVs and sofa. Jā. and then you get fatty liver. Tad jums veidojās aptaukojusies akne. Then the doctors recommend you some medicine, Ārsti jums iesaka medikamentus, and you are home again on your sofa with the slippers, un jūs ar to medikamentu burciņu esat atpakaļ uz and dīvānu čībiņās, then you think everything is going to be fine. un jums ir pārliecība, ka nu gan viss atkal būs kārtībā. Today morning, somebody from India called me. Man šorīt bija zvans no Indijas. Sir, my son, 16-year-old, he has fatty liver grade 2. Manam dēlam ir aknu aptaukošanās otrā stadija. 16-year-old. 16 gadi puisim. And what he is eating? Ko viņš ēd? Only pizza Picu, and burger burgerus and Coca-Cola. un uzdzer Coca-Cola. And that's what he was eating for last many years. Un tas tā ir ilgāku laiku jau bijis. So he wants me to solve his problem over WhatsApp. Un viņš grib, lai es viņam atrisinu problēmu WhatsAppā. And he is just doing nothing else. Neko citu viņi nedara. And he went to the doctor. Un viņš 1 aizgāja month pie ago. ārsta pirms mēneša. They gave some medicines. Viņam iedeva medikamentus. After 1 month, Pēc mēneša the disease and the enzymes, they aggravated more. tātad šīs te slimība sāsinājās vēl vairāk. Because for fatty liver, there is no medicine. Jo priekš aknu hepatozes Only nav medicine is medikamenti. detox and detox. Vienīgais medikaments ir detoks. Here in Latvia also, you are blessed with nature. Šeit Latvijā jums ir, jūsu svētība ir daba. You have beautiful sea, Jums ir brīnišķīga jūra, very nice beach. ļoti jauka pludmale. Go and walk for 3 kilometers every day. 3 kilometru pastaigīgi dienas, Take a dip. iemērcējieties In the sea. tajā ūdenī,
and there will not be any disease. Un nebūs jums nekādas slimības. And you have nice Russian bamya here. Russians? Banya? Banya. Is it called Russian banya or? Yes. Jā, slapjā, or wet banya. Wet banya. Jums ir šeit lieliski slapjā vai krievu. I'm not going to use the word Russia. Nelietošu vārdu Krieviju šoreiz. Mums ir oficiāli pieņemts, ir šobrīd jau starptautisks nosaukums, ko mēs esam kā asociācija panākuši, kad ir sugas vārds pirts. Pirts. Mēs nesaucam kaut kā savādāk, bet ir latviskā pirts vai Latvijas pirts. Now, they have professional association for banya, and Latvian word is pirts, and so we use just pirts. 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 Oh, it's good. I learned something today. Pirts. Yeah, good. Pirts. Nice. Thank you. So, you have experts who are doing. Mr. Leonard is here and he did this pirts to me 2 days ago. Mums šeit ir eksperts pirtnieks, pie kura es biju pirms pāris dienām. 2 days ago and 4 years ago. Pirms 2 dienām un pirms 4 gadiem. So, it's such a nice, memorable experience. Ļoti patīkama atmiņa. So, in my clinic, there are patients coming on stretcher. Manā klīnikā ir cilvēki, kas nāk ar staigulīti. Complete liver failure. Viņiem vispār ir aknas atteikušās. Aknu ciroze. And the doctor say the only option is transplant. Un ārsti saka, vienīgā iespēja ir pārstādīt. Even with the transplant, they have to take expensive medicines. Pat ja transplants ir piedzīvojies, vienalga viņiem ir jālieto dārgi medikamenti. For whole life. Visu mūžu. And still they undergo transplant. Un viņi vienalga izvēlās transplantāciju. But I am using certain herbs and combinations. Es izmantoju tādus augus un kombinācijas. And I am getting rid of those conditions. Un man izdodās viņiem palīdzēt atbrīvoties no šī. There was one person, I am usually telling them to calm down your pitta. I am usually recommending to calm down the pitta. Un es tas, ko parasti rekomendēju, ir pazemināt pitu. Not to drink alcohol. Nedzert alkoholu. Because alcohol is too much pitta. Jo alkoholā ir ļoti daudz pitas. I tell them to drink some coconut water. Es viņiem iesaku dzert kokosriekstu ūdeni. And one person came, I told him, don't take alcohol, take coconut water. Man bija viens tāds pacients, kuram es pateicu, alkoholu vietā because their fire is high. Dzer kokosriekstu ūdeni, jo tev tāpat ir daudz uguns. After 15 days he came back. Pēc 15 dienām viņš atnāk. Dr. Vikram, you gave me a very good formula. Doktori, jūs man devāt ļoti labu formulu. Now I'm drinking alcohol with coconut water. Es tagad dzeru alkoholu ar kokosriekstu ūdeni kopā ar alkoholu. I'm balancing it. Es visu izlīdzsvaroju. One person came. Bija tāds, kurš... I told him your liver is enlarged. Es saku, tev palielināta saknes. So he said to me, that means I have more space for whiskey. Viņš saka, tad man ir vairāk vietas, kur viskiju saliet. So people, they interpret it in so many ways. Viņiem ir savas interpretācijas bezgalīgi interesantas. You have to be very careful. Jums ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem. The fatty liver is the first stage of liver failure. Tātad aknu hepatoze ir pirmā tātad cirozes stadija. There are so many causes of liver failure. Ir daudz, kas ar to ir saistīts. There can be infection with the virus. Daudz iemeslu. Varbūt, piemēram, inficēts ar vīrusu. Hepatitis A, B, C, E. A, B, C, E, hepatīti. There can be alcoholic liver failure. Alkoholiskā aknu ciroze. There can be fatty liver because of sedentary lifestyle. Aptaukojusies akna sēdoša dzīves stila dēļ. There can be liver failure because of diabetes. Diabēta dēļ. There can be liver failure because of autoimmune hepatitis. Arī autoimūnais hepatīts.
So all these liver failures in all kind of viral hepatitis, Visas šīs te akna problēmas, tā skaitā arī vīrusu I'm hepatīti. using Chancapidra, Philanthus niruri. Es izmantoju Philanthus niruri preparātu. All kind of viruses, they are killed by that Philanthus niruri. All Philanthus kind. niruri nobeidz visus šos vīrusus. This is the prabhav or the effect of this herb. Tas ir tas prabhāv, jeb tā īpašā iedzimtā īpašība šim augam. Hepatitis B virus is normally transferred like AIDS. B hepatīta vīrus tiek nodots līdzīgi kā aids. So there is no medical treatment. Viņam nav medicīniskās tātad terapijas protokola. Some interleukins or some interferons or some expensive injections are there. Ir kaut kādas dārgās injekcijas, tā kā interferoni. But they are beyond the price range of normal people. Bet normālam cilvēkam tas nav pa kabatai. Normally, the viral load or the quantity of the virus is like 1,000, 2,000 viruses in the blood. Normālā vīrusu koncentrācija ir 1000–2000 vienības asinīs. Or sometimes 100,000. Reizēm 100,000 vienības. And the patient and the doctors, they are very much scared if they see 100,000. Un ja pacients un ārsti redz tos 100,000, viņus šīs rādītājs ļoti biedē. And 1 million is too much. Un ja miljons, tad vienība, tad tas jau ir vispār pilnīgs, kā teikt, kosmos. In my clinic, the patients, they come. Manā klīnikā pacienti, kad atnāk, Usually they have the count 100 million, viņiem tas vīrusu daudzums ir 100 miljoni, 200 million, 200 miljoni. and the highest was 540 million. Un augstākais, ko man ir nācies redzēt, ir 540 miljoni. And 540 million, within 3 months, it was zero. Un no 540 vienībām, 540 miljoniem 3 mēnešu laikā mēs panācām 0 rādītāju. And with this thing. Ar šo te. And this is growing in India. Un Indijā tas augs vienkārši, aug, ir sastopams. There was one more patient Bija vēl viens pacients during the COVID time. Covid laikā. He had this liver failure. Viņam arī bija tātad šī aknu problēma. He was on these medicines, my Ayurvedic medicines. Viņš lietoja manus ājurvēdiskos medikamentus. His whole family, mother, father, children, wife, they all got COVID. Un visa viņa ģimene, viņa vecāki, sieva, bērni, visi izslimoja Covidu. And he is a liver failure patient. Un viņš ir pacients ar aknu, tātad šo te aknu nemaz spēju. He is taking care of them, taking them to hospital, bringing them from hospital. Viņš viņus visus turpu šurpu vadā uz slimnīcu ar to Covidu. He didn't get the COVID. Viņš tā arī to Covidu nenoķēra. There are many other viruses, many other stories I have. Man ir vēl daudz šādu stāstu. So whenever you want to use some antiviral, Tad, kad jums vajag antivīrusu can you use this. izmanto Philanthus niruri. For herpes zoster, Priekš herpes zoster, papilloma virus, papilomas, Epstein-Barr virus, Epsteina-Barra vīrus, cytomegalovirus, citomegalovīrus, any other virus. jebkuru citu vīrusu. So I have tried this on almost all the viruses. Es šo esmu izmēģinājis praktiski uz visiem vīrusiem. So fatty liver is usually because of the sedentary lifestyle. Tātad aknu aptaukošanās parasti ir sēdošas dzīvesveida dēļ. Viral liver damage is because of the virus infection. Un vīrus, savukārt ir arī vīrusu infekcijas, tātad, kas aknas So there is another reason, that is
alcohol. Un vēl viens iemesls tas ir alkohols, It is direct damage to the liver. kas tieši bojā aknas. It is pragya prad. Tas pragyā prāda, jā, tātad So we prāta have to noziegums. detox and detox. Un te mums ir jānodarbojās ar pastāvīgu detoksu. Fasting and fasting. Tātad gavēt un gavēt. Salads, fruits and salads. Salāti, augļi un salāti. Sprouts, seeds, roots, shoots. Dzinumi, sēklas, saknes un laksti. Full of natural vitamins. Tajos visos ir daudz dabīgu vitamīnu. Plate A, plate B, plate C and plate D. What you mean? Plate. Plate. Šķīvīti. Stevie. Aha. Plate. Jā, tātad šķīvīši. Tātad. ABCD. ABCD tips. So plate A, plate B, plate C, plate D. Tā kā šķīvi izmēri. Sapratu. In the plate A, A šķīvī, this big size. lielajā šķīvī, Plate B, this size. vidējais šķīvis. Plate C, this size. Šitas ir tā kā pavisam mazais Plate D. apakštāsīte. Namaste to plate D. Un D tipa šķīvītim ir šāda forma, šāds tilpums. Plate A, Tātad A šķīvis karstajam ēdienam. you can put cross. Jūs viņu vienkārši pārkrustāt vai nosvītrojat. You can divide Jūs partitions. Jūs viņus sadalat pa daļām. You put sprouts in one part. Vienā ceturdaļā jūs You ieliekat put leaves, lapas, roots, saknes, shoots, lakstus, vegetables, grilled vegetables, grilētus dārzeņus, nuts. riekstus. What else? Nu, ko vēl? All these natural salads, fruits and detox. Plate E. Plate A. Tātad A izmēra lielajā šķīvī, jūs šādu visu to sakombinējat. You see there are no grains, Un redzat, es nepieminēju graudu no augus. wheat, Nav kviešu, no milk products, rais. no rice, Nē, nav no wheat, kvieši, rīsi, no wheat, no rice, no milk, nav no cheese. pienu, sieru es arī nepieminēju. Only plate A is full of these. Visa šī te A šķīvis, Salad. lielais šķīvis ir pilns ar You salātiem. can put some olives also. Nu, olīvas arī varat pielikt. All the seeds and grains. Sēklas. No grains. Sēklas, bet ne labību. So then there is plate B. Tad ir B šķīvis, It is small, mazāks, smaller than A. mazāks kā A šķīvis. Plate B is to be consumed after plate A. B šķīvim ir pienāk kārta tad, kad viss, kas ir A šķīvī, ir apēsts. Plate B is the grains. Tur mēs liekam graudaugus. Can be rice, Rīsi, can be millets, prosa, can be wheat. kvieši. Such food should be consumed after plate A. Tas ir jāēd pēc tam, kad ir apēsts Make it a routine. A šķīvis. It will be very little burden on your liver, on your body. Ja jūs tā darīsiet, tas ļoti atslogos jūsu ķermeni. Plate C is milk and milk products and non-vegetarian food. C šķīvītī jūs liekat pienu, piena produktus un neveģetāro pārtiku. And plate D, Un D šķīvītī chocolate, šokolāde, biscuits, cepumiņi, what else you have? Pastries, cakes, ice cream. ice cream. Tas Ice cream is C. Labā ziņa, ja, ka saldējumu mēs varam ielikt piena produktu šķīvī, bet pārējos saldumus visu nonāk D šķīvītī. So you need to observe what I am eating. Jums ir jāvēro, ko es ēdu. Jāvēro, ko jūs ēdat. So that you know what is happening to my body. Tā es varu saprast, kas notiek ar mani And ķermeni. where is alcohol? Un kur alkohols paliek?
Somewhere in between. Kaut kur pa vidam. You have to decide. Jums ir jāpieņem lēmums. Between C and D, somewhere. Kaut kur pa vidu starp C un D šķīvī. So you have to control it. Jums tas ir jākontrolē. You should know what you are doing. Neveģetārais ēdiens, C šķīvītis. Ko darīt, ja ir jau sakojot tā gremošana, ja tas A šķīvis grūti pārstrādās? And what to do if the digestion is already not perfect and the raw food in the plate A is not digested very well, like greens and... Vata people, they have the problem Vata cilvēkiem ir problēma ar in šo, digesting plate A. lai sagramot to, kas ir A šķīvītis. They will have a lot of gas. Viņiem būs ļoti daudz They will have meteorismu. a lot of flatulence. Viņiem būs pastāvīgus pusvēders. They will have such problems. Būs viņiem tāda problēma. So they can mix plate A and B. Viņi miksē A un B šķīvi. So they can have some grains Un viņiem tad labību arī along with plate A. kopā ar And A they can šķīvi. also change the size of A and B. Un viņi var, vatas var According mainīt to their prakriti. proporciju. According A to un the B. prakriti. Atbilstoši viņu prakritī. So Vata people cannot eat lot of salads. Vatas cilvēkiem daudz salātu nebūs labi. But usually this disease is more common in Pitta and Kapha Taču vairāk šīs slimības ir raksturīgas pitas kafas because cilvēkiem. it's a seat of Pitta. Jo tajā ir pitas daba. It is transforming. Viņa šī slimība It is visu maina. cooking the food. Tātad kā tiek pārstrādājās ēdiens. When there is complete liver failure, the diet is different. Kad ir pavisam aknu mazspēja, tad diēta ir cita. Because in last stage, the liver is not producing the protein. Jo šajā beidzamajā stadijā aknas neražo So proteīnu. you can supplement with some grilled or some egg whites. Tāpēc jūs varat izmantot, teiksim, grilētu vai, teiksim, olas baltumu. But it has to be natural, Bet tam ir jābūt dabīgam avotam. not artificial protein powders. Nevis ne sintētiskie Many times the pulveri. doctors, they recommend protein powders which are Ārsti artificial. bieži rekomendē mākslīgos proteīnu pulverus. So we can start the presentation now. Tagad mēs varam pāriet pie mūsu prezentācijas. So many functions of liver: filtration, digestion, metabolism. Tātad aknām ir visas šīs funkcijas – filtrēšana, gremošana, vielmaiņa, Synthesis of proteins, proteīnu sintēze, detoxification. detoks funkcija. Liver is like immigration officer. Tas ir tā kā imigrācijas dienests. When you put some food in your body, Kad jūs ķermenī ieliekat kaut kādu pārtiku, the intestines, they make the juice of it. zarnu trakts no tā dabū sulu, The juice is going into the liver. un šīs sulas nonāk aknās. In that juice there is carbohydrate, Šajā sulā mums ir karbohidrāti, tad there is ūdhidrāti, protein, proteīni, there is fats, taukvielas, vitamins, minerals, vitamīni, minerāli, alcohol, alkohols, drugs, narkotikas vai zāles. Kas nu kuram? paracetamol, Tad tomēr, paracetamols, ibuprofen, ibuprofēns, pantoprazole. pentatrazols. So all these medicines are there. Kā šīs Painkillers, pretsāpju, migraine medicines, migrēnas zāles, hormonal pills, hormonālās kā tās tabletes. and mixture of alcohols, beer, wine. Un tad tāds kokteilīts no dažādi veidi alkoholiem, āliņš, vīns. What the liver will do? Ko aknas ar to visu iesāks? It will say namaste. Aknas saka, namastē, I cannot work. es vairs nevaru strādāt šādos apstākļos. So it is too much burden on one immigration officer.
Vienam tātad imigrācijas dienesta darbiniekam tas viss ir pa daudz. He is stopping. Un viņš pārstāja strādāt. He is stopping and checking. Pārāk liela migrācija, es sāku pārbaudīt tos, kas He ir te. sees, okay, vitamins, go inside. Labi, vitamīni laižam iekšā. And this is mineral, go inside. Minerāls, nu labi, nāc. Sugar, okay. Cukurs nāc. If it is too much sugar, Ja pārāk daudz cukura, some sugar go inside, daļa cukura nonāk iekšā, some sugar is keeping as a storage daļa cukura novieto rezervuārā, on his back. glabātuvē uz muguras. It's getting heavy. Un tas rezervuārs kļūst And smags. there is more sugar, Vēl more cukurs, sugar, more burden on the back. vēl uz muguras cukurs, Then there is fat. un tad tauki. Okay, little bit fat, go. Mazliet tauku nāciet iekšā. More fat, more burden. Vairāk tauku, jo tur tajā rezervuārā, vēl uz muguras. Then there is protein. Proteīns. Okay, go. Nāc, Too much protein, pārdaudz proteīnu. burden on the back. Arī kā nasta. And then there is alcohol. Un tad nāk alkohols. And then there is fighting. Un tad tur ir cīņa. Alcohol is not stopping. Alkohols neapstājās. It's going without checking, Alkohols iet par spīti kontrolē. like a diplomat, Nu, tā kā diplomātiskais kāds like a kanāls minister. viņam. Kā ministrs. So straight into the brain. Tieši smadzenēs. And the liver cells, they are fighting. Un aknas tā kā sāk cīnīties. And the alcohol molecules, they are also fighting. Un alkohola molekulas cīnās pretī. So it is after too much of struggle, the liver cells, they are throwing it out. Un tad, kad ir pa daudz tās cīņas ir bijis, tad aknas to visu met ārā. And what about the dead food plate? Un tagad parunāsim par mirušo ēdienu, kas ir B-šķīvītī. The liver cell is not letting it in. Aknas neielaiž. Directly putting it in the back. Tās arī tiek krāmētas tur uz muguras. So too much burden on the back. Pārāk liela nasta uz And aknām. slowly clearing up. Un tad pamazām viņas to tā kā no tā atbrīvojās. Giving up the vitamins and minerals to clear the load. Un tērē vitamīnus un minerālvielas, lai šo te uzkrāto nastu attīrītu. To clear the load, the liver is taking up vitamins, minerals and water, Bet, lai šo te attīrīšanās procesu īstenot, aknām ir getting rid of the load, rezerves no vitamīnu un minerālvielu. sending it to the kidneys. Un lai to nosūtītu izvadīšanai uz So it's a nierēm. very complicated process. Ļoti sarežģīts process tas ir. So you need vitamins, minerals and water Tāpēc jums ir vajadzīga vitamīna, minerālvielas un ūdens. and no food. Un bez ēdiena. Break from the food. Pārtraukums ēšana. Because if the liver is fit, Jo, ja aknas ir labā formā, then the life is super hit. var sakot tāds pantiņš angliski, jā. Tātad, ja aknas ir formā, tad dzīve ir pat nevis normā, bet tā kā supernormā. Apmēram tā to varētu iztulkot. Because your life is liver. Jo aknas tā ir dzīvība, un angliski pat šie vārdi ir līdzīgi. Life un live, un dzīvot un liver ir aknas. So you cannot enjoy your food. Ja aknas nav kārtībā, jūs nevarat izbaudīt savu ēdienu. We are eating all the time this pasta, bread, wheat. Mums uz šķīvi visu laiku ir šie te kviešu produkti. We think we are at the top of the evolution chain. Mums šķiet, ka mēs esam evolūcijas ķēdītes augšgalā, But the wheat is at the top. bet kviešiem ir cits viedoklis par to, kurš tad ir augšgalā. Because we are not eating the wheat. Jo mēs neēdam kviešus. Wheat is eating us. Kvieši faktiski apēd mūs. So it is surviving along with us. Un kvieši izdzīvo kopā uz mūsu rēķina. Next slide. So Nākamais slaids. back. Next. Next. Back. Next. Next is the Yes. first slide. Next. Back. One back.
One back. Okay. So we covered this. Next. Ejam tālāk. So the symptoms of the liver disease. Kādi ir simptomi aknu slimībā? Practically, the important symptom is what the patient tells to the doctor. Simptomi ir tas, ko pacients stāsta ārstam. Sign is what the doctor can see in the patient. Pazīmes ir tas, ko ārsts pats novēro. So sometimes the patient has no symptoms. Un reizēm pacientam nav simptomu. But the doctor can see the signs. Bet ārsts redz pazīmes. If the doctor is traveling in a train or a plane, Ja ārsts ceļo ar lidmašīnu vai ar auto, he will see everybody as a patient. vai ar lidmašīnā vai vilcienā, tad viņš redz visapkārt vienus vienīgus pacientus. Okay, you got fatty liver, you got this, you got that. Tev ir aknu apnaukošanās, tev ir šis, tev ir tas. So we can see the signs. Mēs redzam šīs pazīmes. And the most important sign Un vissvarīgākā pazīme is abdominal distension ir tātad vēdera when the belly is var bloating. sakot, Bloating. kad ir vēders, ir uzpūsts, kad ir uzpūsts vēders. Bloating and gas. Vārds sakot, pirmkārt jau tas ir meteorisms. People eat food and they have Vārds sakot, kā viņi kaut ko apēd, viņiem vēders uzpūšās. bellies, they become like balloons. Un viņiem vēderi ir kā And baloni. they think everything is okay. Bet viņi domā, ka viss ir kārtībā. And fatigue, tiredness. Nogurums. So these are the two signs. Or patient is not saying anything to the doctor. If you are tired, you don't go to a doctor. Ja jūs esat noguruši, jūs taču neiet pie ārsta ar to kā ar sūdzību. If you are having little bit gas and you have bloating, you don't go to a doctor. Ja jums ir mazliet uzpūties vēders, jūs neskrienat uz poliklīniku, jūs to ignorējat. So even if you get ultrasound done, Pat ja jums uztais the ultraskaņas doctor says izmeklējumu, you have fatty liver, ārsts saka, jums ir aptaukojusies akne. grade 1. Pirmais stadija. Everybody got fatty liver grade 1. Visiem ir aptaukojusies akne pirmajā So stadijā. there is no problem. Nekādu problēmu, visi tā dzīvo. So no need of any medicine Nu, jums nevajag nekādus medikamentus, jums nevajag, because there is no medicine. jo nav tādas medikamenti. The only medicine is take a long walk, Vienīgais medikaments, tas change ir your diet, ilgstošas pastaigas, diētas maiņa and eat more salads. un ēst vairāk salātus. So next stage, there can be increased liver enzymes. Tātad paaugstināti aknu enzīmi, Then there can be more bilirubin in the blood. Kad ir paaugstināts bilirubīns asinīs, It can lead to jaundice, yellow eyes. kas rada dzelti, Then the patient is going to the doctor. nu tad pacients parādās pie ārsta. So the doctor checks if there is infection. These 5 types he tries to evaluate. Ārstam būtu jānosaka, kurš tad no 5 tipiem viņam ir kāds iemesls. So in Ayurveda, it is called kamla. Ājurvēdā viņu sauc kamla. High bilirubin. Bilirubin is yellow pigment in the blood. Augsts bilirubīnu līmenis, tas ir šis te pigments asinīs. Next. This can be prehepatic before the liver. Sometimes the jaundice is a sign which can be before the liver. Reizēm dzelta parādās pirms aknu problēmām. Before the liver means some patients they have breaking down of red blood cells. Tas nozīmē, ka pacientam sabrūk sarkanie asins ķermenīši. That is not because of the liver, Tas nenotiek aknu dēļ. because of so many other diseases. Tas var būt daudz dažādu citu saslimšanu dēļ. But breaking of red cells can lead to yellow eyes. Un šī te
Asins ķermenīšu sabrukšana arī var dot dzeltenas acu dzelti. So it is not related to liver. Un tas nav tieši saistīts ar aknām. It is called prehepatic, before the liver. To šo sauc par prehepatīsko. And there is hepatic Un tad ir hepatotīska, due to the liver. saistīta ar aknām. I told you 5 causes. Un es jums nosaucu 5 cēloņus. That is called hepatocellular, Un tad ir aknu šūnu. involving the cells of the liver. Tātad aknu hepatocelulārās. And the jaundice can be post-hepatic, after the liver. Un tad ir pēc aknu, When there is blockage in the gallbladder, kad ir bloķēts žultspūslis. so the bilirubin can go into the blood because of the blockage. Un tad bilirubīns nonāk asinīs, jo ir šīs tātad aizprostojums. So what we should do Ko mums ar to visu iesākt? next? It's the symptoms. We have the symptoms. Okay, because of high bilirubin, Augsts there is too bilirubīns much itching on the skin. rada niezi, ādas niezi. Sometimes the eyes are not yellow, Acis nemaz varbūt nebūt there is zeltainas, only itching in the skin. bet ir tātad šīs te nieze. The stools, the color of the stool becomes like clay, Fēces kļūst tādā mālainā krāsā. like little bit white, Tādas blāvas. like sesame seeds. Nu, tā kā sezama, baltās sezama sēklas krāsa. That is the color of the stool in jaundice patients. Tāda problēma, tad to var novērot ar fēcēm, kad Jaundice. pacientiem ar dzelti. Jaundice is nothing, just increased bilirubin level in the blood. Jo dzelta pēc būtības nav nekas cits kā paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs. Bilirubin level can increase in the blood because Bilir- of any damage in the liver. Bilirubīns asinīs var būt paaugstināts jebkur